বাজান, আমি কি আপনাদেরকে কষ্ট দিয়েছি? শুনেন, আবার আসিব ফিরে এই চান্দিনা ঈদগাহর তীরে আজান দিতাম। আপনারা যেমনি আজান আজান করেন, যদি এইভাবে নামাজ নামাজ করতেন তাইলে এই চান্দিনা আরো 10টা মসজিদে দরকার হইল। এইটি হই তাহলে আজান দিব, নামাজ লাগবো নি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এটা কোন আজানটা? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আজানটা ঠিক আছে। আর আমি যেটা দিই এটা হইল এটা, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। বাংলাদেশের আজান ঠিক না? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আল্লা এই আজানটা যদি ওয়াজ করার শুরুতে দিতাম তাইলে আরো সুন্দর হইলে। এই 1.5 ঘন্টা ছিলাইয়া এরপরে গলা ফাড়াই ভরে ওয়াজ করিয়া আজানের রেজলিউশনটা ঠিক রাখা যে কত কষ্ট। যদি কোনোদিন আজান দেওয়া শিহুন তৈলে বুঝবাই। আজান দিয়ে মরে যান গে, মরে হমনে যান গে। বাজান, আমি কি আপনাদেরকে কষ্ট দিয়েছি? আল্লাহ আমাদের সকলকে বোঝার তৌফিক দান করুন, আমিন। শুনেন, আবার আসিব ফিরে এই চান্দিনা ঈদগাহর তীরে। আমরা বাবা ছেলে দুইজনে মিলে, সাথে আমার ভাইকে নিয়ে। উর্দু গজলটা তাহলে হাত তোলেন। वो जिसके लिए महफिल कौनाइन सजी है, फिर से बनी जिसके वसीले से बनी है। ओ हाशिमी मक्की ओ हाशिमी मक्की मदानी कुल अरबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी अहमद है मुहम्मद है वही ख़ुत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मुहम्मद है वही ख़ुत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजरी उस पर ही नजर सार जमाने की लगी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी, ओ मेरा नबी मेरा नबी
अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे व रफअना लक ज़िक्रक उस जाति का कुरआन उस जाति का कुरआन ने भी जिक्र जली है ओ मेरा नबी ओ मेरा नबी अरे वो जिसके लिए महफिल काहनाइन सजी है फिर दूसरे बड़ी जिसके वसीले से बनी है ओ हाशिमी मक्की ओ हाशिमी मक्की मदनी कुल अरबी है ओ मेरा नबी ओ जानो नबी प्राण नबी मेरा नबी है ठीक की ना बोले अरे जबान कौन ठीक की ना खुशी ना बेजार इसका कोई सानी नहीं সারা জীবন শুনছি সিটাগাং হইলে গজলের ভাগেন এখন দেখি সেই প্রেম ঘরে ঘরে ঢুকে গেছে किसी का कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है मुस्तफा की अजमतों का हद है न किनारा है जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है मुस्तफा की अजमतों का हद है न किनारा है এটার বাংলা তাইলে তো এটা বাংলা বুঝাইলেই তো হয় তোমার কোনো তুলনা নাই जिसका कोई सानी नहीं অর্থ হলো তোমার কোনো দ্বিতীয় নাই ও আমার নূরের নবী তোমার কোনো সীমানা নাই ও আমার জিন্দা নবী मुस्तफा की अजमत का हद है ना किनारा है मुस्तफा की अजमत का हद है ना किनारा है जिसका कोई सानी नहीं ओ नबी हमारा है नात मुस्तफा सुन ले नात मुस्तफा पढ़ ले नात मुस्तफा सुन ले नात मुस्तफा पढ़ ले नात मुस्तफा सुन ले नात मुस्तफा पढ़ ले अब जब करम कर दे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जब करम कर दे तो सामने किनारा है খুশি না বেজার আর যদি খুশি না বেজার আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুক আর কথা কইেন না বাবা আমি আরেক জায়গায় যাব তো আচ্ছা আপনারা কি ঠিক আছেন আমার তো একটা আব্বা কিছু কইয়া দেন মাঝে আমি না দিলে ধান রাখেন আমার কিছু কোন তো কিছু বাবা যে শেষবারের মতো আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल हाथ তুলেন এটা আমার নিজের হাতের লেখা আহা ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ এই গজলটা গাওয়ার জন্য আমার ছোট ভাই আমাকে আদেশ মানে আমাকে বলেছেন বলার জন্য ইয়া রাসূল আল্লাহ তুমি জীবন তুমি আহা আদার করে তুমি আপন তুমি জীবন তুমি আহা আদার করে আহা তুমি মোদের
ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ তুমি মোদের আশার আলো তাই তো তোমায় বাসি ভালো তুমি মোদের আশার আলো তাই তো তোমায় বাসি ভালো হৃদয় নামের ফুলদানিতে হৃদয় নামের ফুলদানিতে গেতে রেখেছি প্রেমের মালা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ বলো